السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من le livre Mes apprentissages en français 3e année primaire, la page 21 صفحة 21. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. عندنا هنا في لافوتو عندنا هنا في العنوان هنايا يعني هذا الدرس هذا على لا لتر N et E. La lettre N et E. La photo, une cheminée. Une cheminée. يعني هو يدل باللون الأحمر هما la lettre N et E. هاد E فيها accent. Une cheminée. Première question. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. On a 4 photos. La première photo, on a nez. Nez. La deuxième photo, ananas. Ananas. Troisième photo, domino. Domino. Quatrième photo, ordinateur. Ordinateur. إذا le son qui se répète هاد لي فوتو كاملين هو le son N. N هو اللي مكرر في هاد لي فوتو كاملين، في هاد لي مو ديال هاد لي فوتو كاملين. هنا لا كيستيون A. Encadre les mots où tu vois la lettre N. Encadre les mots où tu vois la lettre N. كيف العادة les mots اللي فيهم la lettre N on va le faire en cadre. ananas. ananas. هذه اناناس وهذه ان، وكيف ما شرحت لكم حيت هاد لو مو كيبدا بان فوايال اذا كنديروا لا ليزون وكنشركوا هاد ان مع ا كتولي اناناس. اناناس. الوغ نرجعوا للسؤال. اونكادر لي مو او tu vois la lettre N يعني هاد لو مو واش فيه ان ولا لا. بطبيعه الحال كاينه ان. alors on va l'encadre. Un mur. Un mur. Il n'y a pas de lettre N. Un mot. Un mot. Il n'y a pas le mot. Il n'y a pas la lettre N. Une ânesse. Une ânesse. هنايا راه كنديرو ليزون واخا كاينه او كنطقو لا ليزون. Une ânesse. Il y a la lettre N. Un ordinateur. حتى هي الا لاحظتوا لا ليزون. المهم انا هادي ما ديروهاش نتوما، انا غير كنشرح لكم باش تعرفوا علاش كنطقوا، حيت هادي اورديناتور وهادي ان علاش كنطقوا ان اورديناتور. ان اورديناتور غير على حساب لا ليزون، حيت هاد لو مو كيبدا بان فويال وكنشركوا في النطق كنطقوا ان اورديناتور باش يجي في النطق سهل. ان اورديناتور كتولي ان اورديناتور. اذا اورديناتور فيها لا لتر ان. On va l'encadrer. B. Souligne la lettre N chaque fois que tu la vois. Souligne la lettre N chaque fois que tu la vois. يعني souligne غنديرو واحد لا ليني تحت من N من لا lettre N في أي كلمة شفناها نلقاو N نديرو سطر تحت منها. ananas. Il y a deux N. ananas. Mina. Mina. La lettre N. Un domino. Un domino. La lune. La lune. Une canne. Une canne. N. N. Un nez. Un nez. La lettre N. C. Entoure chaque syllabe où tu vois la lettre N. Entoure chaque syllabe où tu vois la lettre N. Entoure. يعني on va faire un tour. Entoure. من نشوفوا la lettre N on va l'entour. Le mot ananas.
ananas. La première syllabe, il n'y a pas de N. La deuxième syllabe, il y a la lettre N. On tourne chaque syllabe. يعني ماشي la lettre N بوحدها. Le syllabe كاملة هي ندورو عليها. ananas. Le troisième syllabe فيها N. mina. Mina. La première syllabe, il n'y a pas de N. La deuxième syllabe, il y a N. Animal. Animal. La première syllabe là. La deuxième syllabe, oui. Troisième syllabe, là. Deuxième question. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. La première photo, renard, renard. La deuxième photo, genou, genou. Troisième photo, chemise, chemise. Quatrième photo, melon, melon. لاحظتوا هنايا le son qui se répète c'est E, E. Le son qui se répète c'est E. Ah, encadre les mots où tu vois la lettre E. يعني même نفس الأسئلة غير هنايا كنهضروا هنا على lettre N وهنا في التمرين الأول في la première question on parle de la lettre N. La deuxième question on parle à la lettre E. إذا هنايا داكشي اللي درنا تما غنديرو هنايا غير الفرق هو أن السؤال الأول la lettre N والسؤال الثاني la lettre E. Encadre les mots où tu vois la lettre E. يعني هنا le mot اللي فيه E on va l'encadre. Petit, petit, il y a E. Un domino, il y a E. Un domino, un domino, il n'y a pas de E. Une chemise, une chemise, كاينة E. Un cheval, un cheval. Un melon, un melon. Un nez, un nez. Il n'y a pas de E. B. Souligne la lettre E chaque fois que tu la vois. Souligne la lettre E chaque fois que tu la vois. On va souligner la lettre E. أي mot لقينا la lettre E, on va le souligner. Un renard, un renard. E. Un genou, un genou. Un menu, un menu. Un repas, un repas. Un requin, un requin. Une malle, une malle. On tourne chaque syllabe où tu vois la lettre E. On tourne chaque syllabe où tu vois la lettre E. Domino, domino. هنا ما كايناش لا لتر او ما كايناش في هاد الكلمه في لي سيلاب كاملين اذا ما غادي نقيسوهاش كاع اذا ما كاينش chemise chemise la première syllabe il y a E, la deuxième syllabe non, la troisième syllabe oui. Melon melon la première syllabe oui, la deuxième syllabe non. Banane banane la première syllabe ما كاينش, la deuxième syllabe ما كاينش, la troisième syllabe كاينه E. Cerise cerise la première syllabe et la troisième syllabe. وبالتوفيق توفيق للجميع.